And they brought it to Jesus, and throwing their cloak on the colt, they set Jesus on it. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. As he was drawing near, already on the way down the Mount of Olives, the whole multitude of disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja, dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga, dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. And some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, rebuke your disciples. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. And when he drew near and saw the city, he wept over it. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal ini tersembunyi bagi matamu. For the days will come upon you, when your enemies will set up a barricade around you, and surround you, and hem you on every side. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Let's go to the Lord and pray. Mari kita berdoa. Lord, you have come into the world. Bapa, engkau telah datang ke dunia. You have revealed yourself, Engkau telah menyingkapkan dirimu, and you will come again to judge the world. dan engkau akan datang lagi untuk menghakimi dunia. Please help us and save us from this evil generation. Bapa, tolonglah kami dan selamatkanlah kami dari generasi yang jahat ini. We were sinners and we are sinning against you. Kami adalah pendosa dan kami telah berdosa melawan engkau. But in your Son, Jesus Christ, we do have the redemption and also the hope. Tetapi karena melalui anakmu Yesus Kristus, kami telah diselamatkan dan memiliki pengharapan. Please build us up through your word. Bapa, bangunlah kami melalui firman-Mu. With the word of Christ, please give us the insight and the discernment. Biarlah melalui firman-Mu ini, Engkau memberi kami hikmat untuk membedakan. Then we will truly know the judgment of our coming last day has been poured out on Jesus. Agar kami sadar bahwa penghakiman kami telah ditebus oleh Yesus. You have done a great and a marvelous thing through Jesus and his cross. Engkau sudah melakukan tindakan yang luar biasa melalui Yesus Kristus di salibnya. You turned your wrath into loving relationship. Engkau mengubah dari sebuah kemarahan menjadi kasih. Please use your son's blood to cleanse our iniquities. Bapa, biarlah kasih itu membersihkan kami dari segala dosa-dosa kami. Please, in the following time, be with us and give us the insight. Bapa, untuk saat ini Tuhan datanglah kepada kami Bapa dan memberikan kami pengetahuan. For this sake, open our ears, open our eyes, open our hearts, then we can truly understand your word. Bukalah telinga kami, bukalah hati kami, bukalah mata kami ya Bapa, ketika kami mendengarkan firman-Mu. You have shown your grace and mercy towards the University of Indonesia, the University of Indonesia International Islam, and also the University of Pancasila, University of Gunadarma. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada Universitas Pancasila, Universitas Indonesia yang Islam, Universitas Pancasila, Universitas Pancasila, University of Gunadarma, dan Universitas Gunadarma. Oh Lord, that's why you collect your children into your house. Sebab itu Bapa, Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu dalam rumah-Mu. You gather us from this evil generation. Engkau mengumpulkan kami dari generasi yang jahat ini. Get rid of our inward disbelief. Engkau telah mengubahkan dari ketidakpercayaan. Give us the right awe towards you and also the right understanding towards your salvation.
memberikan pengertian yang benar terhadap pengorbananmu. Please use us as your vessels before you. Pakailah kami sebagai alatmu ya Bapa. In this reason, for this reason, you can save any person in Christ Jesus. Dan untuk karena ini, Engkau dapat menyelamatkan semua orang yang ada di dalam Kristus. Thank you. Be with us. In Jesus Christ's name we pray. Terima kasih Bapa, selalulah ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amen. As we shared before, Jesus is heading to Jerusalem. Seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya, Yesus sedang berjalan menuju ke Yerusalem. The Gospel of Luke has the prolonged narrative of Jesus' journey to Jerusalem. Dalam kitab Lukas ada cerita tentang Yesus menuju ke Yerusalem. On this road, on this journey, Jesus experienced a lot of loneliness, hardship, and also misunderstandings. Dan dalam perjalanan ini Yesus mengalami kesepian, berbagai kesulitan, dan juga kesalahpahaman. Along this way, all kinds of people follow this Son of God, Jesus. Dan selama perjalanan ini, orang-orang terus mengikuti anak Allah ini, yaitu Yesus. They bring a lot of strange and diverse expectation on Jesus. Mereka semuanya membawa hal-hal yang aneh dan ekspektasi yang di luar dari pikiran kepada Tuhan Yesus. Yet, Jesus must go to Jerusalem. Tapi Yesus tetap harus pergi ke Yerusalem. Finally, he's about to reach the final destination of his life, Jerusalem. Dan akhirnya dia sudah hampir tiba di tujuan dalam hidupnya, yaitu ke Yerusalem. Today's message starts with when he drew near to Jerusalem. Dan kisah ini dimulai ketika dia sudah hampir tiba di Yerusalem. He went on ahead, going up to Jerusalem. Dia pergi, gone ahead. Yeah, he went on ahead, verse 28. First. He went on ahead, going up to Jerusalem. Oh, jadi dia meneruskan perjalanannya. Yesus mendahului murid-muridnya ke Yerusalem. Well, he drew near to Bethphage and Bethany. Ketika dia sudah dekat di Betfage dan Betania, At a mount that is called Olivet, he sent two of the disciples. saat dia berada di bukit yang bernama Zaitun dan menyuruh kedua orang muridnya, Then Jesus instructed his disciples to bring a coat. dan di situ Yesus menginstruksikan murid-muridnya untuk membawa seekor keledai muda. This coat was one on which no one has ever sat. Dan keledai muda ini belum pernah ditunggangin sebelumnya. So, in the following context, the disciples, by simply saying one sentence, were able to take the coat without paying anything. Dan dengan satu kalimat dari Yesus saja, murid-muridnya itu bisa membawa keledai ini tanpa membayar apapun. So the two disciples went into the village, Jadi kedua murid ini pergi ke sebuah desa, and they saw a untied coat. lalu di situ mereka menemukan keledai itu, And the owners asked them, terus pemiliknya nanya, "What are you doing? "Kamu lagi apa? Why are you untying the coat?" Kenapa kamu melepaskan keledai itu?" Verse 34, the two disciples said, "The Lord has need of it." Ayat 34 berkata, Tuhan memerlukannya. And then they brought it to Jesus. Lalu mereka membawa keledai itu kepada They sat Yesus. Jesus on the coat. Mereka mengangkat Yesus dan mendudukinya di keledai itu. So this is a very strange thing, right? Jadi ini adalah hal yang unik kan? If you go on the street Kalau kamu ke jalan raya, and then you went to Alphamart or Indomaret, kalau kamu mau pergi ke Alfamart atau Indomaret, and then you grab one bottle of water or Coca-Cola, lalu kamu mengambil satu botol air atau Coca-Cola, and the owner or someone in that supermarket asks you, "What are you doing?" lalu ada pemilik dari supermarket itu nanya, "Kamu lagi apa?" Especially because you are going out without paying anything. Karena dia sudah mencurigai kamu akan keluar tanpa bayar apapun. And if you answer to them, "The Lord has need of it," Lalu kamu menjawab, Tuhan memerlukannya. what will happen? Kira-kira apa yang terjadi? They will put you into the jail, right? Mereka akan penjarain kamu kan? They will catch you to treat you as a thief, right? Mereka akan nangkep kamu dan memperlakukan kamu seperti maling.
This is a very special thing. Nah, dan ini adalah hal yang sangat spesial. For Jesus and his disciples, they must take this untied coat. Bagi Yesus dan murid-muridnya, mereka harus mengambil keledai ini. They must put Jesus on it. Mereka harus menaikkan Yesus di atas keledai itu. Because Jesus must enter Jerusalem with the coat. Karena Yesus harus masuk ke Yerusalem dengan keledai itu. It is because in the Old Testament, the prophets already prophesied, on the day of the Lord, your king will come into the Mount of Zion with a coat. Karena sebelumnya sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa rajamu akan datang ke Yerusalem menaiki seekor keledai. Is there anyone who knows this paragraph in the Old Testament? Apakah ada yang From which tahu book, from which prophet it is written that the king must enter Jerusalem with the coat? Apakah di sini ada yang tahu dari kitab mana dalam Perjanjian Lama, terus nabi siapa yang bernubuatkan ini bahwa raja harus datang menaiki seekor keledai? Yeah, if anyone knows, you can just at noontime go to this brother Devon and get a free cup of coffee. Okay. Ya, kalau ada yang tahu bisa datang ke saudara kita Devin, terus bisa dapat kopi gratis. Because last week I just bought a membership card again, and then I give that to our brother Devon this morning. Dan saya barusan beli membership coffee, lalu saya berikan pada saudara kita Devin. It is from the book of Zechariah. Itu ada dalam kitab Zakaria. Let's go to Zechariah chapter 9. Zakaria 9. Chapter 9, verse 9 to 12. Zakaria 9 ayat 9 sampai 12. Let's read them together Mari kita baca bersama-sama in English and also Bahasa. dalam Inggris dan bahasa. Rejoice greatly, Bersorak-soraklah dengan O nyaring, daughter of hai Zion. putri Sion. Shout aloud, O daughter of Bersorak-soraklah, hai Jerusalem. putri Yerusalem. Behold, Lihat, your rajamu king is datang coming to kepadamu. you, Ia righteous adil dan and having jaya. salvation Ia and lemah see, lembut dan humble mengendarai and mounted seekor on a keledai. donkey, on a Seekor colt, keledai the beban yang foal muda. of a donkey. Ia I akan will cut off the melenyapkan chariot kereta-kereta from dari Ephraim, dan and the war kuda-kuda dari horse from Yerusalem. Jerusalem. And the Musuh battle perang bow akan shall be dilenyapkan, cut off, dan and ia he shall akan speak peace memberitakan to the damai nations. kepada His bangsa-bangsa. rule shall be Wilayah from sea to sea kekuasaannya and from akan the river to the ends of the terbentang dari earth. laut As sampai for ke you laut, also, dan dari sungai because of the blood Efrat of my sampai ke covenant with thee, ujung-ujung I will bumi. set your prisoners free from the waterless pit. Return to your stronghold, O prisoners of hope. Today Pada hari I ini declare juga that aku I telah will restore to memberitahukan, you aku double. akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. So in this book of Zechariah, it is already prophesied. Jadi di dalam kitab Zakaria ini sudah dinubuatkan. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Your king is coming to you. Behold, Lihat, rajamu datang kepadamu. he is righteous. Ia adil, He is having salvation. dan dia membawa keselamatan. Humble and mounted on donkey, on a colt, the foal of a donkey. Dan dia rendah hati, dia naik ke atas keledai. So on the day of the Lord in the future, Jadi ketika harinya Tuhan datang, there will be a redeemer coming to Jerusalem. akan ada seorang penyelamat datang ke Yerusalem. He will enter the Mount of Zion riding on a colt, Dia akan melewati Gunung Sion dengan seekor keledai. because he's going to fulfill the salvation. Karena dia akan menggenapi penyelamatan ini. And this salvation is about all nations, and through his salvation, he shall proclaim peace. Dan keselamatan ini untuk segala bangsa. Dan dari keselamatan ini dia akan menyatakan damai. And meantime, he is righteous. Dan untuk saat ini dia adil. He will surely judge the iniquity and cleanse the sinners. Dan dia pasti akan menghakimi orang-orang yang berdosa dan membersihkan dosa. So how is this possible? Jadi bagaimana caranya ini bisa terjadi? Righteous he is and having salvation. Dia adil, tetapi satu sisi dia mau menyelamatkan. God must judge the iniquity and cleanse the sinner. Tuhan harus
menghakimi pendosa, tetapi dia juga mau membersihkan dosa And itu. he will also bring the salvation to all nations. Dan dia akan membawa keselamatan itu pada seluruh bangsa. Through this king and also the coming action about him will bring the true peace to all nations. Dan dikatakan melalui raja ini, maka damai yang sejati akan terjadi pada seluruh bangsa. I hope for the past several Sundays, you may get some sense. Saya berharap dari minggu-minggu sebelumnya kita akan menyadari. This is why Jesus on the way to Jerusalem always proclaimed the Son of Man must be despised and be killed, on the third day be raised from the dead. Sebab Yesus selalu berkata bahwa anak manusia dia akan dibenci oleh orang-orang, lalu ia akan disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. This is why Jesus must set his face to Jerusalem. Dan inilah alasannya kenapa Yesus harus pergi ke Yerusalem. Because through his death, the punishment and the righteous wrath of God will be poured out on Jesus. Sebab melalui kematiannya, maka kemarahan Allah itu tertumpah kepada Yesus. But this wrath of God, this punishment should be fallen upon us. Yang sebenarnya bahwa kemarahan Tuhan ini harusnya tertimpa pada kita. Because he is innocent. Karena dia tidak bersalah. He is sinless. Dia tidak berdosa. Instead, we are full of sins and filth. Tetapi sebaliknya kita adalah orang yang sangat berdosa dan penuh dengan kotoran. Through his resurrection from the dead, Jesus was further proven to be the Son of God. Dan melalui kematiannya ini, Yesus membuktikan dirinya bahwa dia memang anak Allah. Just as he had declared the Son of God must be killed, and on the third day he must be raised from the dead. Dan seperti yang sudah dia katakan bahwa anak manusia itu akan dibunuh dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. So through Jesus' resurrection, it also demonstrates that this person who was crucified, his death was substitutionary. Jadi dari yang dilakukan Yesus itu tuh membuktikan bahwa dia adalah korban pengganti. In Jesus' death, dalam kematian Yesus, he took our place for us. Dia menggantikan posisinya bagi kita. He bore all the punishment for us. Dia menanggung semua tanggungan itu. He drank the cup of wrath from the Lord for us. Dia minum cawan murka Allah bagi kita. But even now, tapi biarpun gitu sekarang, he was already going to enter this city of Jerusalem. Dia sedang mau masuk ke dalam kota Yerusalem. Let's go to chapter 19 of Luke. Kita kembali lagi ke Lukas pasal 19. Let's have a look at verse 37. Lukas pasal 19, kita lihat di ayat 37. As Jesus was drawing near, already on the way down the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. On the way to Jerusalem for almost 2.5 years, dalam perjalanan ke Yerusalem kira-kira sekitar 2,5 tahun, the crowd always try to find signs. Orang-orang di keramaian selalu mencari-cari tanda. That's why even Jesus said, "This generation seek the signs." Sebab itu Yesus berkata, generasi ini selalu meminta tanda. That's why people always ask Jesus, "Show us some sign." Sebab itu orang-orang selalu bertanya, berikan kami tanda. Do more miracles. Lakukan lebih banyak mujizat. But Jesus answered them, tetapi Yesus menjawab mereka, "For your generation, there's no miraculous signs. Tapi untuk angkatan ini tidak akan ada tanda mujizat. Only remember one thing in the book of Jonah. Hanya ingat sesuatu dalam kitab Yunus. Just as he was in the stomach or the tummy of the big fish. Sama seperti Yunus ada di dalam perut ikan. For 3 days and 3 nights. Selama 3 hari 3 malam. The Son of Man must also experience the same thing. Anak manusia harus merasakan melalui hal yang sama.
A sign or a miraculous sign is a manifestation of God's presence and majesty. Jadi tanda dan mujizat-mujizat itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang ada di situ. If sinners always demand from the holy God, the righteous God, show us more signs, Jadi jika manusia mengatakan Tuhan, kasih kami lebih banyak lagi tanda yang luar biasa. there's no difference from an ignorant person saying to the king, Itu sama seperti orang yang bodoh yang datang kepada raja dan bilang, I have heard you have power. aku udah dengar kamu punya kuasa. Show me your power. Prove it to me. Tunjukkan kuasamu, buktikan sama saya. How would the king respond? Kira-kira rajanya bakal respon seperti apa? The king will answer, Mungkin raja itu akan bilang, very well, as you have asked, I will make you to know my power. baiklah, karena kamu sudah nanya kekuatanku seperti apa, aku akan menunjukkan kekuatanku. I will put you into the jail. Aku akan jebloskan kamu ke I penjara. will punish you. Aku akan hukum kamu. And you will know, as the king, I have the power. Supaya kamu tahu bahwa sebagai raja, saya punya kekuasaan. People continuously task Jesus, pleading with him, show us more miracles and signs. Orang-orang tuh selalu menanyai Yesus, selalu menguji Yesus. Ayo terus tunjukkan kuasa, tunjukkan mujizat. That was essentially saying to the Lord, judge us, strike us, we do not fear you. Itu sama seperti kita yang sedang ngomong pada raja. Ayo raja, hakimi kita dan hukum kita. Itu seperti ngomong seperti Let itu. your power come upon me, we don't fear you. Biarlah kekuatanmu turun atas kami, supaya kita takut padamu. In verse 37, Dalam ayat 37, many people, because of miracles, praising God. banyak orang yang karena mujizat memuji Tuhan. It is a good thing to praise God. Ini adalah hal yang bagus untuk memuji Tuhan. But please, we must remember one thing. Tapi kita harus ingat sesuatu. Miracles are showing His presence. Mujizat itu sebenarnya adalah menunjukkan hadiratnya. Miracles should give people the self-consciousness. Mujizat itu seharusnya membuat manusia sadar God is here. Tuhan sedang ada di sini. God is doing something very, very important. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang sangat-sangat penting. That's why the person who did miracle and the person who is going to do according to Lord's plan, these are very important. Sebab itu orang yang sedang melakukan mujizat dan orang yang mau menerima mujizat itu adalah sesuatu yang sangat penting. I don't care about the person who did miracle. Saya tidak peduli pada orang yang melakukan mujizat. I only care about the miracles. Saya cuma peduli pada mujizatnya. Then people will lose a lot of important things. Nah, kalau seperti itu, maka orang akan kehilangan banyak hal-hal yang penting. We must recognize who is present Kita harus menyadari siapa yang hadir and who has performed the miracles. dan siapa yang melakukan mujizat ini. People must confront this question. For what purpose did God send Jesus, His only Son? Kita harus menyadari untuk tujuan apa Tuhan mengutus Yesus, anaknya satu-satunya. Then asking Lord's marvelous thing and also praising God's mighty work may become a very meaningful thing. Dan ia membuat hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan ini yang luar biasa ini. After 37, in verse 38, saying, Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Dalam ayat 38 dikatakan, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. This is from Psalm 118. Ini ada di Mazmur 118. Yes, that's right. 118. But as we read through the whole New Testament, Tetapi setelah kita membaca seluruh perjanjian baru, quoting one or two verses from Old Testament, mengungkit beberapa ayat dari perjanjian lama, that's not mean the New Testament writers quote one or two verses. No. itu tuh bukan berarti bahwa penulis ini mengutip satu atau dua ayat aja dari perjanjian lama.
They were quoting one paragraph or the whole psalm. Jadi sebenarnya mereka itu sedang mengutip seluruh paragraf atau seluruh pujian itu. Let's go back to Psalm 118. Mari kita lihat dalam Mazmur 118. As I shared last Sunday, after entering Jerusalem in Luke, there will be more quotations of verses in Old Testament. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau kita sudah melihat dalam kitab Lukas akan banyak sekali perkataan-perkataan dari perjanjian lama. That's why understanding the meaning of chapter 19, 20, and 21 in the Gospel Luke may become very difficult. Sebab itu kalau kita membaca dalam pasal 19, 20, 21 di kitab Lukas, itu akan sangat susah. Please allow me to have your more attention. Semoga saya membawa perhatian Anda. Psalm 118. Dalam Mazmur 118, Let's read from verse 11 kita baca dari ayat 11 to verse 26. sampai ke ayat 26. As we did at the beginning, Seperti yang brothers pertama, can read firstly in odd verse and then sister continue, okay? yang laki-laki membaca yang ganjil dan perempuan membaca yang Let's genap. read them in Bahasa and also English. Kita baca bersama-sama dalam bahasa dan Inggris. 1, 2, 3. They surround me on every side. In the name of the Lord, I cut them off. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. I was pushed hard, so that I was falling, but the Lord helped me. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Glad songs of salvation are in the tent of the righteous. The right hand of the Lord does valiantly. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. I shall not die, but I shall live and recount the deeds of the Lord. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Open to me the gates of righteousness, that I may enter through them and give thanks to the Lord. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. I thank you that you have answered me and have become my salvation. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Save us, we pray, O Lord. O Lord, we pray, give us success. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Okay, for the time limitation, I cannot explain it thoroughly. Karena terbatasannya waktu, saya tidak bisa menjelaskan sepenuhnya. But from the previous reading, we may have a sense. Tapi dari bacaan sebelumnya, minimal kita sudah ada pandangan. In this Psalm 118, Dalam Mazmur 118 ini, the psalmer, the writer, experienced a lot of difficulties, hardship, and even put to death. Pemazmur ini mengalami banyak sekali cobaan dan masalah-masalah, bahkan hampir dibunuh. Many people surrounded him. Banyak orang yang mengerumuni dia. Many people pushed hard on him Banyak orang yang mendorong dia so that he was falling, but the Lord helped him. supaya dia terjatuh, tetapi Tuhan menolong dia. The Lord's right hand exalted him. Tangan kanan Tuhan yang meninggikan dia. Verse 17 of Psalm 118. Ayat 17 dalam Mazmur 118. I shall not die, but I shall live, Aku tidak akan mati tetapi hidup, and recount the deeds of the Lord. dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. So, through a lot of suffering, even death, the psalmer prophesied, in the coming day of the Lord, someone will not die, shall live. Jadi melalui kesulitan yang dia alami, dia bernubuat akan kedatangannya Tuhan, bahwa dia tidak akan mati tetapi hidup. Let's look at verse 21 till 23.
Kita baca di ayat 21 sampai 23. I thank you that you have answered me and have become my salvation. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. The stone that builders rejected has become the cornerstone. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. So the Lord allowed his servant to experience the death. Jadi Tuhan mengizinkan hambanya untuk mengalami maut. On the day of the Lord, he will be rejected and even put to death. Jadi saat hari penghakiman, dia akan dihukum mati dan mengalami maut. As verse 17, he shall not die, but he shall live. Tetapi seperti yang di ayat 17 dibilang, dia tidak akan mati tetapi hidup. Verse 23, this is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Dan ayat 23 dikatakan hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. And this is the day that Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dan inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. So when Jesus entered to Jerusalem, Jadi ketika Yesus masuk ke dalam Yerusalem, many people praised the Lord banyak orang yang memuji Tuhan because of the mighty work they had seen. karena perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang mereka sudah lihat. They even did saying, blessed is the King who comes in the name of Lord. Mereka bahkan bilang, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Tuhan. Which is from Psalm 118. Itu ternyata dari Mazmur yang 118 itu. Because the Lord's great doing and a marvelous thing is happening right now. Sebab perbuatan Tuhan itu sedang terjadi saat ini. And then verse 38, the last part, peace in heaven and glory in the highest. Dan di ayat 38 dikatakan kemuliaan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Right now, I'm going to give you another chance. Dan saat ini saya mau memberikan lagi satu kesempatan. If anyone of you can answer it, you can also get 1 cup of free coffee. Kalau ada yang bisa jawab, kamu akan mendapatkan satu kopi. In verse 38, Dalam ayat 38, many people cried. banyak orang yang berteriak. They cried out, peace in heaven and glory in the highest. Mereka berkata, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. This verse has appeared at the very beginning of Luke. Ayat ini pernah muncul di awal-awalnya kitab Lukas. But what is the difference between the beginning of Luke and now in verse 38? Tetapi apa bedanya dari yang di permulaan kitab Lukas dengan yang ada di ayat 38 ini? So there is some difference between verse 38 of chapter 19 and the beginning of Luke. Jadi ada perbedaan yang ada di pasal 19 ini dengan yang ada di awal kitab Lukas. Anyone know it? Apakah ada yang tahu? Ivito, would you like to try? Or sister, sitting beside you. Huh? Don't search it in Google, okay? Jangan cari di Google ya. What is the difference between verse 38 and the beginning of Luke? Apa perbedaannya yang di awalnya di In permulaan chapter 2 of Lukas, Luke, di dalam angels Lukas pasal proclaimed, 2, itu right? malaikat yang mengatakannya. Before Jesus was born in Bethlehem, angel proclaimed, Sebelum Yesus lahir di Bethlehem, itu glory unto the Lord God, malaikat berkata, terpujilah nama Tuhan, glory to the highest. terpujilah yang maha tinggi. What is the difference between verse 38 and chapter 2 of Luke? Apa bedanya dengan yang di ayat 38 ini? Or would you like to try, brother sitting behind? Would you like to try? Saudara-saudara mau nyoba? Or sister sitting there? Anyone? What Ada is yang the bisa difference? menjawab? Ada yang tahu perbedaannya? Irene. At the beginning, maybe it's the angels are proclaiming of who he is, but then in chapter 19, it's
Mungkin yang pertama itu malaikat-malaikat yang menyatakan apa yang sudah dia lakukan, tapi yang di pasal 19, bukan apa yang dia lakukan, tapi malaikat yang menyatakannya, tapi yang di pasal 19 itu karena manusia yang melihat apa yang sudah Yesus lakukan. It's a good shot, okay? Let's look Jawabannya at cukup bagus. chapter 2, verse 14. Mari kita lihat di pasal 2 ayat 19. Glory to God in the 14, highest, 14. and on earth peace among those with whom He is pleased. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. And Luke chapter 19, verse 38, peace in heaven and glory in the highest. Sementara di Lukas pasal 19 ayat 38 dikatakan, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. So at the very beginning of Luke, before Jesus was born in Bethlehem, jadi di permulaan kitab Lukas, sebelum Yesus lahir di Bethlehem, angels proclaimed, glory to God in the highest. Malaikat-malaikat menyatakan, terpujilah nama Tuhan. And on earth, peace from among those with whom He is pleased. Dan di bumi dikatakan damai sejahtera bagi bumi. But now, all the crowd cried out, peace in heaven and glory in the highest. Tapi yang sekarang adalah orang-orang yang ada di bumi menyatakan damai sejahtera di surga dan ditinggikan di surga. There's no peace. Tidak ada damai sejahtera. Peace and glory only are in heaven and in the highest. Damai sejahtera dan kemuliaan itu hanya ada di tempat yang maha tinggi. Verse 41 of chapter 19. 48 and 14. 41 of chapter 19. Look. Okay. Ayat 41 dalam pasal 19. When Jesus drew near again and saw the city, He wept over it. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, saying, "Oh, that you, even you, had known on this day the things that make for peace, but now they are hidden from your eyes." Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Many people in Jerusalem greeted each other with shalom, shalom, peace, peace. Orang-orang di Yerusalem, mereka selalu menyapa orang dengan shalom, shalom, artinya damai sejahtera, damai sejahtera. Even in this coming Passover, they try to say a lot of shalom, peace to others. Bahkan di dalam bulan puasa ini mereka selalu mengatakan shalom, shalom, damai sejahtera bagi kamu. But this Son of God wept over Jerusalem. Tetapi anak manusia ini dia menangisi Yerusalem. Because on this day, the things that make for peace, you had not known. Sebab pada hari ini, hal yang membawa damai sejahtera itu kamu tidak kenal. The peace and also glory are in heaven. Damai sejahtera dan kemuliaan itu ada di tempat yang maha tinggi. But now, the Lord God is going to do a marvelous thing. Tetapi sekarang, Tuhan sedang melakukan perbuatan yang luar biasa. From that marvelous doing, Dari God's perbuatan people will know the true peace. Dari perbuatan yang luar biasa ini, umatnya Tuhan harus mengenal damai sejahtera. Because through Jesus and Him crucified, the Lord God will have the pleasing relationship with whom on earth. Sebab melalui pengorbanannya, maka Tuhan membawa kedamaian itu dengan orang-orang yang ada di dunia. Let's look at verse 43 of 19. Kita melihat ayat 43. Verse 43, for the days will come upon you, when your enemies will set up a barricade round you, and surround you, and hem you on every side. Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Verse 44, and tear you down to the ground, you and your children within you, and they will not leave one stone upon another in you, because you did not know the time of your visitation. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau.
So verse 43 and 44 are about the coming calamity of the whole city Jerusalem. Jadi ayat 43 dan 44 itu berbicara tentang kedatangan dari pembinasa ini ke Yerusalem. In the coming year 66 AD, Dan pada tahun-tahun berikutnya di tahun 66 AD there will be a Jewish uprising against the Romans. terjadi penaikan orang-orang Yahudi di Roma. And then in the coming year 70 AD, Dan pada tahun 70 AD, the great Roman force will come and capture the whole city of Jerusalem. orang-orang hebat yang ada di Roma akan menangkap penduduk-penduduk Yerusalem. That's why the second temple was burned down by the Roman army. Sebab itu bait Allah yang kedua itu dibakar oleh tentara Roma. Only leaving the western wall, also called the Wailing Wall. Hanya meninggalkan tembok yang ada di barat yang saat ini diketahui sebagai tembok ratapan. Even now, if you went to Jerusalem, the wall was still there. Sehingga sampai saat ini kalau kamu ke Yerusalem, kamu akan melihat tembok itu. But it was happened in the year of 70 AD. Tapi hal ini terjadi tahun 70 AD. From that day, from that year, the Jewish people were dispersed throughout the whole Roman Empire. Saat kejadian itu, orang-orang Yahudi tersebar di seluruh kerajaan Romawi. When Jesus entered Jerusalem, Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, that is around like the year 32 AD. mungkin kira-kira sekitar 32 AD. So Jesus foretold the coming calamity on Jerusalem. Jadi Yesus sedang menubuatkan sesuatu yang akan terjadi di Yerusalem. But Jesus, through saying this, remind them, you do not know the right time, right day of the Lord. Tapi dari penubuatan ini Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa kamu tidak tahu waktu yang tepat, waktunya Tuhan. That's why in the coming year, you and also your people will be demolished. Dan karena itu, nanti waktunya akan datang di mana kamu akan dibinasakan. So this historical punishment happened in 70 AD is related to the final judgment of God. Sebab itu penghakiman yang tahun 70 ini juga berhubungan dengan penghakiman Tuhan yang akan datang nanti. Because you did not know the time of your visitation. Sebab kamu tidak tahu kapan waktunya Tuhan sedang melawat engkau. What is that time? Kapan waktunya itu? The time was around 33 AD. Waktunya itu terjadi pada tahun 33 AD. The event of Jesus' crucifixion. Kejadian saat Yesus disalibkan. So the Lord God is trying to visit you. Jadi Tuhan sedang datang mau mengunjungi kamu, To give you the favor. mau memberikan kamu suatu kemurahan To resolve your problem on you. untuk menyelesaikan masalah terbesar dalam hidupmu. And through crucifying Jesus and also resurrection of Jesus, Melalui kematiannya dan kebangkitannya, you may be accepted. kamu dapat diterima. And you may also be guarded and also saved. Dan kamu akan dijaga dan diselamatkan. And then when you face the coming disaster of AD 70, Dan saat kamu sedang melewati suatu bencana yang di tahun 70 itu, though your bodies may be killed, your souls could enter heaven with the Lord. sekalipun badanmu dibinasakan, tetapi rohmu dapat kembali ke surga. You may experience earthly wars and calamities, Kamu bisa mengalami hal-hal yang buruk di dunia ini. but because of Jesus' death, Tetapi karena kematiannya Yesus, which is the essential time of Lord's visitation, itu adalah waktu di mana Tuhan sedang melawat engkau. because of this Lamb of God, Karena domba Allah ini, you would have passed over God's judgment and the punishment. kamu melewatkan penghakiman Tuhan atas dunia. That judgment and that punishment had already been executed in advance upon Jesus on the cross. Sebab hukuman ini sudah dilakukan lebih awal melalui Yesus Kristus. So on one hand, Jesus foretold the coming historical calamity of Jerusalem. Jadi dari awal Yesus sudah menubuatkan apa yang akan terjadi
On di the other Yerusalem. hand, Jesus using this historical happening to prophesy the ultimate judgment and salvation on you. Dan dari nubuatan ini Tuhan juga sedang menubuatkan bahwa apa yang sedang ia lakukan melalui kematiannya ini. Therefore, the crucial issue is, do you know Jesus? And also, what happened on Jesus on cross? Jadi pertanyaan yang terpentingnya adalah apakah kamu tahu siapa Tuhan Yesus dan apa yang sudah ia lakukan di kayu salib itu? You may love his mighty word. Kamu mungkin menyukai perkataannya. You may be amazed by his authoritative teachings. Mungkin kamu suka dengan caranya mengajar yang bagus. But this man will be crucified in the coming days. Tetapi pria ini akan disalibkan. And this will bring the whole people in Jerusalem the real peace. Dan dari sini hal ini akan mendatangkan damai sejahtera ke seluruh Yerusalem. Just as you proclaimed on the way to Jerusalem of Jesus. Sama seperti ketika orang-orang memproklaim Peace in di heaven jalan. and glory in the highest. Damai sejahtera di surga. But when the time of Lord's visitation comes through Jesus, the peace will be given upon those with whom the Lord God is pleased. Tetapi saat Tuhan sedang melawat umatnya, damai sejahtera itu akan diberikan pada orang-orang yang mengikutinya. Jesus will bear God's ultimate wrath and punishment. Yesus menanggung semua murka Allah. Not only so, but also through his complete obedience, he also gained God's pleasure. Tidak hanya itu, dia juga memuaskan, selain memuaskan amarah Tuhan, tetapi dia mendapat perkenanan Tuhan. Then after the Holy Spirit was poured out on the day of Pentecost, Dan ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, in God's church, in Christ's body, the word will be proclaimed rightly. the word will be The word will be proclaimed rightly. Okay. Dan dari hari Pentakosta itu maka firman-Nya itu akan diproklaim dengan benar. So all God's people's sins will be once and for all washed away. Jadi semua dosa yang dilakukan oleh umat-Nya akan benar-benar dibersihkan. Because God's people will have the real faith in Jesus Christ. Sebab umat-umatnya akan punya iman yang kecil. Through Pada faith in Yesus. Jesus Christ, we may have Christ's full obedience and suffering on us. Dan dari iman itu, maka Tuhan, Christ's obedience and suffering will all melalui be on us. ketaatannya Tuhan, ya kan, yang sudah taat menjalankan semuanya itu, maka ketaatannya itu akan diperhitungkan pada kita. That's why the Lord God will treat us as righteousness in Jesus. Jadi Tuhan akan memperhitungkan kebenaran Tuhan Yesus di dalam kita. Because of faith in Jesus Christ, we have his suffering and a full obedience on us. Dan karena ketaatannya Tuhan ini, semua kebenaran Tuhan akan diperhitungkan dengan kita. We must understand this true peace. Kita harus mengerti damai sejahtera yang sejati. We must understand what does real shalom come from. Kita harus mengerti apa itu shalom yang sebenarnya datang dari mana. When I came to Indonesia, I found one thing. Saat saya datang ke Indonesia, saya menyadari satu hal. The first place I went to in Indonesia, like 2 years ago, was the island of Sulawesi. Pulau pertama yang saya datangi ketika saya datang di Indonesia itu Pulau Sulawesi. I went to several churches there. Saya pergi ke beberapa gereja di sana. I even went to another city, Malang. Saya juga pergi ke kota lain yaitu di Malang. Every Sunday, I'm serving in Depok. Setiap hari Minggu saya melayani di gereja di Depok. But normally in weekdays, I will leave and serve in Jakarta. Tetapi biasanya di hari lain saya akan melayani di Jakarta. Every church in Indonesia try to greet each other on Sunday morning. Setiap pagi gereja di Indonesia mereka akan menyapa satu sama lain. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Which means peace, peace. Yang artinya damai, damai. But how did God turn no peace into peace and peace? Tapi bagaimana Tuhan bisa mengubah dari tidak ada damai menjadi damai, damai? If we are honest in the world,
Kalau kita jujur di dunia ini, we can easily find one thing. kita akan dengan mudahnya mendapatkan sesuatu. There's no peace among the people. Tidak ada damai di antara orang-orang. There's no peace on campus. Tidak ada damai di kampus. There's no peace among countries. Tidak ada damai di antara negara-negara. There's no peace comparing yesterday and today. Tidak ada damai dibandingkan kemarin dan hari ini. There's no peace even with husband and wife, children and parents. Tidak ada damai di antara suami dan istri, orang tua dan anak. But the whole Bible tells us one thing. Tetapi seluruh Alkitab sedang mengatakan sesuatu. The Most High, the Lord God, has turned no peace upon their people into peace unto you. Allah yang Maha Tinggi mengubah dari yang tidak ada damai menjadi damai kepada kita semua. Just like the angels proclaimed at the very beginning of Luke, Sama seperti yang dikatakan oleh malaikat di permulaan kitab Lukas, on earth, peace among those with whom the Lord God is pleased. dalam dunia ini damai bagi siapa yang berkenan di hadapan Allah. Do you know the reason right now? Apakah kamu tahu alasannya Can you sekarang? fully understand what happened? Apakah kamu benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi? We had no peace. Kita tidak punya damai. And we have no peace even now. Dan bahkan sampai hari ini kita tidak punya damai. But based on the proclamation of the Word of God, Tetapi dari proklamasi dari firman Tuhan, focusing on Jesus and Him crucified, fokuskan pada Yesus dan Dia yang disalibkan, God had turned His wrath into favor upon me. Tuhan mengubah dari kemarahannya menjadi perkenanan pada kita. From the place of Jesus Christ and His crucifixion, Dari faith. from His crucifixion, Okay. from the place of Jesus Christ, Okay. the place of Jesus Christ and His Dari cross, dari tempat di mana Dia disalibkan, yaitu di salibnya, I understand the whole world and also humanity. saya jadi mengerti tentang seluruh dunia dan kemanusiaan. There's no peace in humanity and also the world. Tidak ada damai sejahtera dalam kemanusiaan dan seluruh dunia ini. But from this person, Jesus, from His doing, His crucifixion, Tapi dari apa yang Yesus lakukan dari salibnya ini, the Most High cleansed all my iniquities and also punished me in advance on Jesus. jadi melalui salibnya ini, Tuhan sedang mengambil semua hukuman-hukuman saya dan ditimpakan kepada Yesus lebih awal. We are nobody in the world. Kita bukanlah siapa-siapa di dunia ini. But because God has shown His favor to me, Tetapi karena Tuhan telah menunjukkan perkenanannya, I know my value and know the meaning of my existence. aku jadi menyadari tentang berhargaku ini dan alasan kenapa aku ada di dunia ini. Because from Jesus and His crucifixion, the Lord God has shown His love towards me. Sebab melalui salibnya itu Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Any understanding that does not align with Jesus and His cross is not a valid understanding towards the Bible. Pengertian yang lain yang di luar dari salibnya Kristus ini bukan pengertian yang sesungguhnya dalam Alkitab. Because through the Bible, we know the Lord God has loved me. Karena dari Alkitab ini kita tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi saya. And this love needs His only Son's life on the cross. Dan dari cintanya ini Tuhan harus kehilangan nyawa dari anaknya yang paling Dia kasihi. That is also why Jesus said, "You did not know the time of your visitation." Dan sebab itu Yesus berkata, kamu tidak tahu waktu di mana Tuhan melawat engkau. That's why the coming day you will face a lot of war and also disaster. Sebab itu di masa depan kamu mengalami banyak sekali peperangan dan bencana. On the other hand, verse 44 is also a calling, an invitation. Sebab itu 44. 44, okay. Sebab itu dalam ayat 44 itu sebenarnya adalah sebuah ajakan. Don't only welcome me. Jangan cuman In this menyambut way. saya dengan cara seperti ini. Don't understand my identity only through the mighty miracles. Jangan cuman mengenali saya hanya dari mujizat. Because my coming is about being crucified on the cross. Sebab kedatangan itu
kedatangan aku itu juga untuk disalibkan. Through my death and the resurrection, Melalui the kematian, peace from heaven will be upon you. melalui kematian saya di kayu salib dan kebangkitan saya, maka damai sejahtera dari surga itu akan turun kepadamu. So from today, I hope you can have a sense of understanding. Jadi saya harap mulai hari ini kamu akan mendapat pengertian. When people say shalom, say peace to you, Saat orang saling bilang shalom, the premise of the peace is from Jesus and his cross. premis dari damai itu ada dalam Yesus yang sudah disalibkan. That greeting is calling you to come and enjoy the peaceful relationship with the Lord God. Salam itu sedang memanggilmu untuk berdamai dengan Tuhan. That is a very good greeting. Itu adalah sebuah salam yang sangat bagus. In the house of the Lord, in the body of Christ, Di dalam rumah Tuhan, di dalam tubuh Kristus. in the church, the essence is about giving this peace unto God's people. Dalam esensinya gereja selalu memberikan damai sejahtera ini bagi The orang-orang real gereja. peace does not come from the money in my pocket. Jadi damai sejahtera yang sejati bukan dari jumlah uang saya. The real peace does not come from a wonderful relationship yesterday. No. Damai sejahtera yang sejati itu bukan dari hubungan saya. Because tomorrow you may lose all your money in the bank account. Sebab bisa saja besok kamu kehilangan semua hartamu. Tonight, I even may possibly die and leave this world. Malam ini pun bisa saja saya mati dan meninggalkan dunia ini. Whether people like me or hate me, that doesn't matter. Entah orang menyukai aku atau tidak, itu tidak peduli. Why? Because as a dead man, I cannot hear it anymore. Sebab kalau saya mati, saya udah tidak bisa lagi dengar itu. But if we do have the real peace, Tapi kalau kita punya damai sejahtera yang sejati, even someone kill me today, sekalipun ada orang yang membunuh saya hari ini, to die is a gain. mati ini adalah keuntungan. To live is Christ. Hidup adalah Kristus. That is the real peace. Itu adalah damai yang sejati. So please, from today, I hope you may all understand what's the meaning of peace. What is the premise to say peace unto others. Jadi saya harap mulai hari ini kita mengerti apa yang dimaksud dengan damai di sini. Saat kita memberi salam sama yang lainnya, damai bagi kamu, kita mengerti hal ini. Peace unto you. Damai kepadamu. Because the Lord God and also His only Son, Jesus Christ, has done wonderful and marvelous things for you. Karena Yesus, anak Allah ini, telah mati dan melakukan suatu hal yang luar biasa untuk kamu. You don't need to be sorrowful because of earthly happening on you. Kamu tidak perlu lagi merasa sedih dan kecewa atas apapun yang terjadi dalam dunia ini. You don't need to be sad about your harsh or difficult relationship with your wife, with your husband, or with your classmates. No. Kamu tidak perlu lagi resah akan hubunganmu yang buruk dengan sesamamu, dengan pasanganmu. I'm not encouraging you to hurt your husband or wife or your classmates from tomorrow. No. Saya tidak sedang mengatakan untuk menyakiti teman-teman sekelasmu, orang-orang teman-temanmu. I'm trying to invite you to have more time, to have more diving time into this peaceful relationship through Jesus. Tetapi saya sedang mengajakmu untuk mendalami lebih dalam lagi tentang hubungan yang istimewa ini. Not only so, He also invited us to join and have union with Christ in this suffering way. Dan gak cuman itu aja, kita tuh diajak untuk bergabung dengan semua penderitaannya Yesus juga melalui hal ini. I must go to Jerusalem and be crucified there. Saya harus ke Yerusalem untuk disalibkan di situ. I experienced so much misunderstanding and difficulty in my earthly life. Saya mengalami banyak sekali kesalahpahaman dan kesulitan dalam hidup ini. You must come and follow me with taking up your own cross. Kamu harus datang denganku dan membawa salibmu. Because I am your Lord. Sebab aku adalah Tuhanmu. As my servant, you must experience the same things. Dan kamu adalah hambaku, jadi kamu harus mengalami hal yang sama. That's why every Christian must take their own cross and follow Jesus in the same way of suffering. Sebab itu semua orang-orang Kristen harus membawa salibnya masing-masing dan mengalami penderitaan. In the suffering on earth.
dan penderitaan di dalam dunia. the Lord God will remember us. Tuhan akan mengingat kita. And also in the suffering experience, we may deny ourselves. Dan dalam penderitaan yang ada di dunia ini kita akan menyangkal diri kita. We may also understand and experience how abundant and deep love the Lord God has in Jesus Christ. Tapi dari sini kita akan belajar betapa besarnya kasih Allah melalui Yesus Kristus. Oh, brothers and sisters, Saudara-saudara, we should understand the origin, the source of this peace. kita harus tahu origin dan sumber dari damai sejahtera ini. Just like we shared last Sunday, Seperti yang sudah kita bagikan di minggu lalu, the kingdom of God will be expanded and also enlarged through his loyal and faithful servant. kerajaan Allah akan semakin besar melalui hamba-hambanya yang setia. We should have the union with Christ Kita harus bersatu dan memiliki hubungan dengan Kristus through self-denial and also suffering, melalui penyangkalan diri dan memikul salib. that we may be rewarded as the nobleman reward his servant. Maka seperti kita akan mendapatkan hadiah imbalan yang besar dari Tuhan seperti hamba yang setia itu diberikan imbalan. We're not able to save anyone. Kita tidak bisa menyelamatkan siapapun. Only Jesus and his cross is able to save everyone Hanya Yesus dan salibnya yang bisa menyelamatkan mereka. through preaching this gospel and Melal- serving others in a suffering way. Melalui pemberitaan pada firman ini dan penderitaan. God will use us and also remember all our footsteps in everywhere, Tuhan akan mengingat setiap yang sudah kita lakukan dan memberikan imbalan. because we know the time of my visitation, Sebab kita menyadari kapan waktunya Tuhan melawat kita. because we know there is peace in Jesus Christ with our Lord God on the Most High. Sebab kita tahu kapan waktunya damai sejahtera kita dengan Tuhan yang dari Yang Maha Tinggi. I hope in this coming 1 week you may have peace, Saya harap dalam seminggu ke depan ini kita akan mendapatkan damai sejahtera. and in this coming 5 weeks you may have more peace, Dan bahkan dari 5 minggu ke depan kita akan mendapatkan lebih banyak lagi damai sejahtera. because from today, after 5 weeks, that Sunday will be the resurrected Sunday. Oh, sebab 5 minggu setelah minggu ini itu kita merayakan kebangkitan Kristus. We may be prepared to receive the real peace, Kita akan dipersiapkan untuk menerima damai yang sejati. and we may enjoy the same way of suffering and death as our Lord God has walked upon it already. Dan kita akan mengalami bagaimana penderitaan dan kematiannya Kristus ini. Peace unto you, brothers and sisters. Jadi damai sejahtera pada kalian semua, Let's saudara-saudara. Mari kita berdoa. Oh Lord, there's no peace in dormitories. Bapa, tidak ada damai di asrama. There's no real peace in our academic pursuit and also working places. Tidak ada damai sejahtera yang sejati di tempat kami belajar atau tempat kerja kami. Peace and glory only belong to you, Damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam Engkau. but you allow your child, your son, to experience the horrible and fearful punishment on the cross. Tetapi Engkau mengizinkan anakmu untuk mengalami penderitaan yang besar dan menakutkan di kayu salib. Through this way, you give us peace. Tetapi dengan cara ini Engkau memberikan kami damai sejahtera. You show your love towards us. Engkau menunjukkan kasih-Mu pada kita. You have already visited our iniquity and sins, and also you draw us to be exempted from the final and ultimate judgment. Engkau sudah melihat dan mengambil semua dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita yang buruk dan menimpakannya pada diri-Mu. We thank you for the peace you have given us in Jesus Christ. Kami berterima kasih atas damai sejahtera yang Engkau sudah berikan kepada kami melalui Yesus Kristus. Please give each brother and sister the real peace in the coming several weeks.
Berikanlah damai sejahtera yang asli itu Bapa kepada kami semua dalam minggu-minggu ke depan ini. You invite us to walk on the same pathway you have walked. Ajaklah kami untuk berjalan melalui jalan yang sudah Engkau tempuh. We're willing, we're happy to walk in the same way. Kami bersedia dan kami mau untuk berjalan dengan jalan itu. Please help us, please be with us till that day. Bantulah kami dan tuntunlah kami hingga pada hari itu. May you also use us to gain more souls in the city of Depok. Bantulah kami agar kami dapat menjangkau jiwa lebih lagi di kota Depok. Bless every everlasting soul in Depok. Berkatilah setiap orang-orang yang ada di Depok. Bless every student from UI, UEE, UPei, and also University of Gunadharma. Berkatilah orang-orang yang ada di UI, UII, UPei. UPei, dan Gunadarma. Thank you. Please listen to our prayer. Terima kasih Bapak, dengarkanlah doa kami. In Jesus Christ's name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin.